আমাদের বিখ্যাত সেই আমপান পয়েন্ট শপিং মহল। এখানে এখন অনেকগুলা এর ভিতরে থিয়েটার তৈরি হয়েছে। থিয়েটারে ছবি সব এখানে লাগানো আছে। অনেকগুলো থিয়েটার তৈরি হয়েছে। ছবিটা মনে হয় নতুন। আসলাম দেখি ছবি দেখা যায় কিনা একটা ছুটির দিন। চাইনিজ ছবি, চাইনিজদের হাঙ্গামা ছবি। আচ্ছা, এখানে বড় বড় ডিসপ্লে লাগানো আছে কোন ছবি কয়টাই। আমি এখন অনেক উপরে, অনেক উপরে। এখানে বিভিন্ন কফি শপ। থ্যাংক ইউ বস, থ্যাংক ইউ। Nanti saya tengok bos, fikir dulu movie apa ada. Besok kalau mau cari movie Tamil, besok ada best. Besok ada best kan? Itu Indian tak ada? Yang Hindi punya. Hindi punya ada? Hari ni ada pukul 6. Apa tu Skyforce. Skyforce. Kat sini tak nampak, you kena tengok kat museum tu. Sana? Jom. Okay bos. একটা হিন্দি ফিল্ম দেখার জন্য আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন ছবি নি মুভি keluar baru kah? Movie baru tu besok. Besok dia main movie baru. Sekarang tak ada. Ini besok lah. Oh, ini besok. Lagi ada hari ini? Hari ni tak ada. Hari ni yang cerita Hindi tu, yang ni lah. Skyforce. Skyforce. Boleh hari ini boleh saya tengok? Pukul 6 lah. Pukul 6 40 minit, 45 minit. Ya. Ada orang pun 2 orang saja. Tapi tiket beli sini ke apa? Ya, di sini. Tapi saya sendiri tak pandai. Tak apa, boleh aja. Oh, awak boleh tolong? Thank you bos. Tapi saya mau beli sekarang boleh? Okey bos, beli saya satu. Mau mana? Duduk mana? Dulu ini banyak dekat kan? Sikit jauh lagi Ni cantik. 2 orang je, so yang ni semua kosong. Oh, tapi sini boleh kan belakang? Boleh? Boleh awak? Sini ya? Ya. আমাকে এখানে অনলাইনে টিকিট কিনে দিচ্ছে। Tiket 14 lah, pasal ada murah hari ni. হ্যাঁ, boleh 14 boleh bos. Tapi Ni makanan ni beli sana lah. oh ini sini ada makanan ada berapa? Ada juga. Sini apa kalau mau tengok banyak option lagi kat sana ada. Oh, okey Ni okey. di sikit-sikit sajalah. Oh, So ini kena tulis nama dengan nombor telefon. saya punya nama kan? Ya. Ini untuk kalau macam tiket hilang kami beri charge lah. Okey, saya punya nama tulis WAESH. Ini saya punya nama. Lagi phone number phone number 011 6 11133110. Ini saya punya phone number. Okay, so next saja. Nak bayar cash ke tak? Bayar cash mungkin ada. Bos, itu tolong itu phone. Okay, boleh. Okay.
saya pakai QR boleh? QR boleh? ওকে ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা। আমি এখন কিউআর ইউজ করব, এখন রাখি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।